Quand on parle de la Russie, on pense tout de suite à Moscou, à la Place Rouge. Mais plus loin, vers la Sibérie, qu'est-ce qu'il y a? Na Sibéria há comboios que não têm pressa. Et donc vous allez passer 4 jours là dans ce wagon. Да, все верно. Há lagos onde fazemos surf, empurrados por grandes ventoinhas. Enquanto no campo toma-se conta de pequenos alces. Scari, 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 scari. Na Rússia, em certos comboios, parece que estamos no navio. Donc, pour aller plus vite chez le dentiste. E para descansar durante horas, até ao lago Baikal. Le train, c'est pas mal. Привет, привет, большой Сибири! É então em Moscovo, capital da Rússia, que vou apanhar o meu primeiro comboio. Mas apesar de ter vontade de ir imediatamente para os carris, Moscovo tem algo que é muito difícil resistir. Algo que nos atrai como um imã. A vontade de ir ver o lugar cujo nome ouvimos desde pequenos nos jornais, na televisão. O símbolo do poder russo. A Praça Vermelha. Alors ça c'est la première image qu'on aperçoit quand on approche de la Place Rouge, ce sont les bulbes multicolores de la cathédrale Sainte-Basile. Là, on est en Russie, là. Et alors, ce qu'on remarque aussi assez vite, c'est que la Place Rouge, en fait, elle n'est pas tellement rouge, juste un peu. Et ça vient du fait que le mot rouge dans Place Rouge, ça vient du vieux russe, un mot slavon, le mot krasnaya, qui signifie rouge, c'est vrai, mais ça signifie aussi beau. Et donc c'était plutôt dans ce sens-là. Donc c'était une place krasnaya, une belle place au départ. E se esta praça é um símbolo político tão forte, é também porque detrás das suas paredes vermelhas esconde-se o coração do poder político. O Kremlin. Há 12 milhões de habitantes em Moscovo. Habitantes que todos os dias apanham um comboio muito diferente dos outros. Moscou, c'est quand même une des seules villes au monde dont on vous dit que le truc à visiter absolument, c'est le métro. Donc, c'est là. Alors tout ça a été construit dans les années 30 à 50, en gros, à l'époque de Staline. Et donc l'idée, c'était d'en faire un lieu qui met en valeur le peuple. Certains disent un palais souterrain du peuple. Donc, hâte de voir ça. Effectivement, c'est un palais. C'est un palais, mais un palais avec l'étoile rouge. O metro de Moscovo é tanto um meio de transporte como um museu vivo. Um metro gigantesco, com mais de 200 estações. É um dos mais frequentados do mundo, com cerca de 2,5 mil milhões de passageiros por ano. Mas é também um local que manteve toda a glória do comunismo da época de Stalin. O objetivo do poder era mostrar aos viajantes que iam de manhã para o trabalho, através de imagens, que todo o povo participava alegremente no progresso da nação, segundo o modelo soviético. Os pescadores, os agricultores, os produtores de aço. Todos eles estavam aqui, no metro, mostrando uma alegria radiante. Numa outra estação mais sóbria, a homenagem é feita através de estátuas imponentes dos revolucionários e até dos seus cães. Добрый день. Pourquoi est-ce que vous touchez le nez du chien? Это очень хорошая примета,
Mais alors, pourquoi est-ce que toucher le nez de ce chien porte chance? Comment vous expliquez ça? Просто такая примета. А вообще это наши пограничники. Наши славные войска пограничные. Ça n'arrête pas, hein? C'est marrant ça. Les moscovites sont très superstitieux. Ну, я бы не сказала, не настолько суеверны, но вот эта примета точно срабатывает. Ouais. Et alors, j'ai remarqué tout le monde ne touche pas le nez du chien. Il y a des gens qui touchent un genou d'un soldat. J'ai l'impression que ça se diffuse un peu. Ou la cuisse du chien. Эта станция метро называется Площадь Революции. И поэтому здесь вы видите Площадь Революции. И поэтому вы видите, некоторые у каждого своя примета. Но вот у нас, моего поколения, и у моей семьи, вот поколение, что погладишь нос собаки, и будет тебе удача. Vous, c'est le museau du chien. D'accord, ok. Спасибо. Merci, спасибо. Еще приезжайте. Вам Москва понравилась? Ah, j'adore. Ce métro est fantastique. Такого метро нигде в мире нет. Вы сами знаете. C'est étonnant. Et là, franchement, 50% des gens qui passent ici touchent le nez du chien. O metro de Moscovo é um dos poucos do mundo onde temos vontade de nos perdermos. Aqui não há publicidade, apenas vontade de ficar de olhos esbugalhados durante horas. Mas a Sibéria chama-me. Chama-me bem alto. Pois sei que para chegar a estes locais remotos, temos de apanhar um comboio. É um comboio cujo nome faz todos os grandes viajantes sonhar. É impossível ir à Sibéria sem levar pelo menos um bocadinho do transsibériano. Alors c'est là. Pour prendre le transsibérien, c'est ici que ça se passe, dans cette grosse gare qui a un petit air de gros gâteau. Et cette gare, elle est étonnante parce qu'elle est quand même en Europe et c'est une porte vers l'Extrême-Orient. C'est-à-dire que ici, on peut prendre son billet pour Pékin. Pékin. C'est quand même pas rien. Bonjour, добрый день. Qu'est-ce qu'il y a comme destination les plus lointaines, celles qui font rêver au départ de cette gare? Если мы имеем в виду Российскую Федерацию, то это будет город Владивосток. Красивый. Vladivostok, c'est à combien de kilomètres à peu près? 9259 километров. Представляете? C'est énorme. Это особая романтика, я бы сказала. В этом есть нечто особенное. En plus, le transsibérien, il y a plein de choix possibles parce que on pense tous que c'est un train qui va de l'ouest de la Russie jusqu'à l'est, mais en fait, c'est surtout une voie de chemin de fer sur laquelle circulent plein de trains différents. Il y a des très luxueux, il y a des tout simples, il y a des qui s'arrêtent en cours de route. Voilà, le transsibérien, c'est vraiment tout un monde. C'est pas le transsibérien, c'est les transsibériens que j'essaierais bien, je goûterais bien un petit peu. Да? На сегодня. Oui, oui. Спасибо. Merci. Decidi não ir até Vladivostok, pois o que me atrai é descobrir o que há entre a Rússia Central e a Sibéria. A Sibéria que imaginamos, mas da qual não se fala muito. E para ir até lá, escolhi o transsiberiano dos russos. Aquele que para muitas vezes com os seus beliches de pele sintética. Alors, première impression quand on monte dans le transsibérien de base, c'est que c'est un train de base avec des compartiments, mais des compartiments dans lesquels on a envie de regarder pour savoir, bonjour, pour savoir ce qui peut se passer pendant un si long voyage. Bonjour. Добрый день. Vous avez décoré votre cabine, vous? Qu'est-ce que c'est tous ces ballons? Это шарики моего бойфренд, мой бойфренд. Happy birthday. Ah bon? Il est où votre copain? Иркутск.
Ah, mais c'est très loin ça. Je peux venir là? Есть, конечно. Пожалуйста. 5000 km. Et le voyage dure combien de temps? На машине, если на авто ехать, 5 дней. 4. Et donc vous allez passer 4 jours là dans ce wagon. Да, все верно. 4. Mais ça me paraît énorme. 4 jours en train, ça me paraît gigantesque. Да, что тут удивительного? Мы ездим на юг 5 дней. Et ça, c'est un truc normal dans ce pays, de mettre 5 jours. C'est normal. Ah oui, ça surprend personne. Нет, это нормальное явление у нас. Мы действительно привыкли к таким масштабам, к таким расстояниям, к нашему вот пространству. Время, пространство, ну, как-то по-другому, наверное, воспринимается. Moi, ça me paraîtrait non seulement dingue, mais j'aurais vraiment peur de m'ennuyer quand même. 4 jours de train pour aller... J'aime beaucoup le train, j'adore ça. Mais 4 jours de train juste pour aller voir des amis, faut vraiment que je les aime très fort. Совсем не скучно. Знакомимся с людьми вот с такими, вот с вами. Совершенно случайно познакомились даже, понимаете? И столько попутчиков интересных нет. Ну, C'est vrai? нет. Ah oui, parce que vous avez l'air copine. Точно так же, как с вами не были знакомы, абсолютно. Много потом может стать другом попутчика. Потом к нему поедем в гости куда-нибудь, во Владивосток, если он будет с Владивостока. 7 дней с Москвы. Так что... Et alors, si jamais vous tombez dans un compartiment en face de quelqu'un, mais alors que vous ne sentez pas du tout, c'est-à-dire quelqu'un qui vous paraît très ennuyeux, vraiment rien à dire. Нет, мы стараемся со всеми находить общий язык. Выбора-то нет. Мы в заточенном помещении, в маленьком. Все равно знакомиться приходится, общаться приходится. Надо. Да, русский народ не бывает такой скучный. Мне кажется, все общительные, все коммуникабельные. Rien ne vous résiste. Même le plus hostile, le plus revêche, vous entrez en communication. No problem. Eh ben, vous souhaiterez un bon anniversaire à votre petit chéri. Spasiba! Спасибо. И вам спасибо. Estes primeiros encontros tranquilizam-me, pois à primeira vista, ao descobrir um comboio sem nenhum divertimento particular, pensei que as horas iriam demorar bastante a passar. Mas não. Aqui o divertimento garantido são os encontros. Este comboio atravessa zonas remotas e é por isso bastante popular. É uma autêntica linha de vida. Há cerca de 900 gares nesta ligação. Decidi fazer uma primeira paragem e descer um pouco no meio de ninhures. Felizmente, dou de caras com um Lada muito bem-vindo. Elle a un petit peu de mal en côte, hein? Да, потому что двигатель слабенький, 65, что ли, лошадиных сил. Ah, c'est reparti. Et il y a beaucoup de forêts. Hein. On a l'impression tout le temps de rouler en forêt en Russie. Да нет, уже с детства привыкли преодолевать такие большие расстояния. Ну и музыка спасает, радио. Да, я знаю, что для европейцев 1000 километров это много. Я сам месяц жил в Европе, и мы на автобусах много ездили. И меня это поражало, что за 1000 километров можно проехать страну. А у нас, например, Иркутскую область за 1000 километров не проедешь. Поэтому 1000 километров – это среднее расстояние. Est-ce que ça veut dire que pour aller voir un ami ou aller dire bonjour à sa tante, faire 1000 km, c'est pas du tout un problème, c'est normal? Ну, в принципе, да. Но там все равно, когда за 1000 километров заранее договаривались там, на день рождения или на Новый год. Ну, например, 200 километров съездить к друзьям на дачу или куда-то, это вообще не вопрос. Ah ouais, 200 km, on n'appelle même pas pour prévenir qu'on arrive. Да, тут у нас так принято. Также, да, все. Все, Филипп, мы доехали. Там тебе надо будет через лесок пройти. Ok. Bah merci. Merci pour le stop. Bye-bye. Ciao. До свидания. До свидания. O meu motorista e novo amigo deixa-me no meio de uma floresta. Disse-me que aqui havia lenhadores diferentes dos outros.
Добрый день. Здравствуйте. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là sur votre tronc? Мы режем кору. Je peux m'asseoir là? Конечно. Vous écorcez tout l'arbre? Да, и не одно. Et votre métier, c'est écorceur? Ну, в том числе. Et pourquoi vous écorcez ça? Это пища для животных. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui mangent ça? Да, все верно. Лоси. Donc vous écorcez des arbres pour nourrir des élans? Да, это их основная пища. Pour moi, l'élan, c'est un animal sauvage, il n'y a pas besoin de le nourrir. Дело в том, что это уникальный случай. Это одна из немногих лосиных ферм в России. И наша прямая обязанность – это создавать им кормовую базу. Vous avez des élans comme d'autres ont des vaches? Да, вполне. Кстати, у нас сейчас как раз время кормежки. Пойдем, я покажу, как все это происходит. Ah, ils sont là. Et je peux approcher ou il faut qu'ils me connaissent? Ну, желательно, да. Лучше не подходить. C'est étonnant comme bestiole parce que ça a des pattes extrêmement longues et fines, avec une tête de kangourou et un dos de zébu. Да, все понемножку. Je peux vraiment pas approcher parce qu'on a envie d'aller leur caresser le museau. Ну, если аккуратно, можно попробовать, конечно. Bon, j'y vais doucement, mais... Je sais pas si ça mord, si ça tape, si ça piétine, je sais pas ce que ça fait. Je connais pas comme animal. Oh, bonjour. C'est rare de pouvoir caresser un élan. Alors ça a le poil un peu rêche, hein. C'est pas d'une grande douceur. Et alors, ça ne se nourrit que... Oui, bon, j'ai un peu peur. Et ça ne se nourrit que d'écorce? Ну, это один из основных видов пищи, но в сезон, летом, также ходит около 350, знает свою норму, чтобы не получить вреда от съеденных грибов. Ah, c'est étonnant, ça. Et alors, à qui c'est cette ferme? C'est à vous? Она принадлежит государству, область. Ну, поскольку в России не так много животных, лосей, в Европе они пропали, наверное, лет 80-90 тому назад, совершенно безвозмездно заселяют в лесах лосей, и они там плодятся и размножаются. Наши животные, они тем хороши, что они не боятся людей, поэтому они комфортно себя чувствуют даже вблизи населенных пунктов. Et oui, parce qu'ils sont habitués au contact humain dès leur enfance. Поэтому они людей считают такими же лосями, как и они. Ah, vous voulez dire que pour cet animal, je suis un élan? Да, поэтому опасно заходить в загон. Он думает, что вы будете есть его ветки, его кору, и он будет вас прогонять отсюда, если он очень голоден. Но мы стараемся, чтобы наши лоси были всегда сыты. Поэтому, наверное, стоит сейчас пойти и накормить их кашей. Что, давайте покормим малышей? Ouais. Oh! Il y a plein de petits. Oh, c'est mignon. Oh, bonjour les mignons. Ils ont faim. Ils ont très faim. Ils ont quel âge? По несколько дней. Тут счет на дни идет. Quelques jours. Et c'est tout mignon, hein? Вот. Самому старшему 18 дней всего. Mais je vous ai vu, vous avez goûté le lait? Ну, молоко надо пробовать вообще, когда его подогреваешь на температуру, чтобы не напоить лосенка ни горячим, ни холодным. Вот. А так, просто так. Ah, parce que c'est bon? Не очень, на самом деле. Потому что так надо.
Я не обманываю лично. Я просто лосиная мать. У меня вот там вот 14 маленьких детей, и я их кормлю. Все-то думают, что я лось, и не расценивают меня как человека. Может, пора их кормить? Ok. Скорей, 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 скорей. Зая. Скорей, 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 скорей. Qu'est-ce que vous leur dites? Лосята, лосята, скорей, скорей, скорей. Так мы приучаем их к своему голосу, чтобы они привыкли к нам, как к мамам. Скорей, 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 скорей. Скорей, 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 скорей. Именно. Bonjour, petit élan. Bonjour, bonjour, bonjour. Скорей, 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 скорей. Ils ont faim. Ils ont super faim. Je peux leur donner? Смотрите, держите. Берете бутылочку вот так. Вот так. Берете лосенка и держите за подбородочек и вставляете в ротик. Все. Par le menton, c'est-à-dire je passe par en dessous. Вот так. Hop. Скорей, 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 скорей. Ah, mais faut viser, voilà. Держите пальцами за подбородок. Другой руки. Il est assoiffé. Mais il n'a pas mangé depuis combien de temps? 3 часа. Oh, dis donc, mais il suce ça comme s'il était mort de faim. Scary, 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 scary. Scary, 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 scary. Скорей, 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 скорей. Et il aspire même quand c'est vide. C'est vide, poulet. Les petits qu'on est en train de voir, là, ils vont rester dans la ferme tout le temps? Ils vont passer leur vie en captivité? Нет, мы prodaем их в заказники, заповедники, национальные парки. А некоторых из них оставляем себе. Ça veut dire que des petits qui ont été élevés comme ça à la ferme, en captivité, ils peuvent retrouver une vie sauvage. Лоси, они условно домашние. До того времени, пока ему не исполнится год, ему нужна мама, ему нужен человек. А как только ему исполнился год, он совершенно спокойно уходит в лес и живет там, как дикий лось. C'est la première fois que je rencontre une fermière qui est contente que ses animaux s'échappent. Да, бывает и такое. У нас и покупают и на Сахалин. Это очень далеко отсюда, через всю страну возят на самолете лосят. У нас бывает, что они сами иногда сбегают самостоятельно, независимо от нашего желания, и уходят на север, в Архангельскую область. Bah, c'est très mignon. C'est tout mignon. Volto a apanhar o Transsiberiano. E desta vez, chego finalmente às profundezas da Sibéria. Voilà, le Transsibérien, pour moi, c'est ça. C'est un train, 2 petits rideaux, une certaine lenteur, 60 km/h en moyenne, et puis un paysage qui se déroule à l'infini, toujours un peu pareil, une sorte de douce monotonie qui vous plonge assez vite dans une rêverie qui fait que le Transsibérien, en fait, c'est surtout un grand voyage intérieur. Bonjour. Dobry dzień. Je peux venir? Quel voyage! Et alors, maintenant qu'il fait nuit, en plus, c'est encore plus mystérieux, plus cocon. On a du mal à imaginer qu'on s'enfonce dans la Sibérie. Мы привыкли к такому, мы не замечаем этих расстояний. Для нас что 1000 километров, что 5, это разницы нет. Потому что мы сибиряки. Вот и все. И этим все сказано. Qu'est-ce que c'est être sibérien? Vous pourriez me décrire un petit peu? Parce que pour nous, c'est un peu mystérieux comme endroit. Всегда идут друг другу навстречу, да. Помогают друг другу всегда.
Ну, если что-то случилось, значит все уже. Все идут на помощь. Не, ну вы там говорили, что должны там быть, я не знаю, там чуть ли не с дубиной ходить за плечом, и еще медведь рядом должен бежать. C'est ça, oui. Ну, это Западу так кажется. Много кто хотел бы от нашей большой земли откусить кусок. Пирога. Да. Но почему-то... Ah oui, vous pensez qu'il y a toujours une sorte de rivalité comme ça, que l'Occident voudrait grignoter la Russie? Ну, на самом деле, наверное, сейчас нет. Про природу. У нас все, пожалуйста. И грибы, и ягоды. Все есть. Берем корзины и идем, как это самое, допустим, это все всегда делается летом. Все эти грибы, ягоды. На машине ездим. Это общение с природой. Это с землей общение, это общение с лесом. Вот это все и дает. C'est marrant parce que nous, on imagine la Sibérie comme un endroit très, très froid, où c'est très, très dur de vivre. Alors que vous me parlez d'un environnement où on vit avec la nature et on est content avec elle, etc. C'est très différent. Да, почему и говорят, что в Сибири женщины самые красивые, а мужчины самые сильные и добрые. Ah bon? Et c'est vrai? Les hommes sont les plus gentils? Да. C'est vrai? Vous confirmez? Наверное, да. Merci beaucoup. Пожалуйста. Спасибо. Merci. Bonne nuit. Good night. Ça c'est pas mal. Ça fait partie des mystères de la Russie. Là, il y a marqué 17h43. Alors qu'en fait, si on regarde dehors, il fait nuit. Alors, nuit noire. Et surtout, si on regarde l'heure, il est 22h43. Donc, et ça, faut vraiment le savoir. Ça n'est pas l'horloge qui n'est pas à l'heure, elle est à l'heure. Mais en fait, tous les trains russes sont calés sur l'heure de Moscou. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, on habite à Vladivostok, qui est à 7 heures de décalage horaire de Moscou, et que dans l'horaire, il y a marqué le train est à 10 heures, il faut comprendre qu'en fait, il sera à 17 heures, heure locale. Voilà, donc c'est un peu spécial, c'est toute une gymnastique d'esprit. Mais bon, ici, tout le monde le sait, sauf les étrangers qui se trompent. Et c'est l'heure unique des trains, c'est comme ça. Finalmente, toda a gente se deita muito cedo. Fecho o meu compartimento e no dia seguinte de manhã, eis-me no coração da Sibéria. A sensação de estar longe de tudo, numa paisagem um pouco cinzenta, um pouco monótona. Casas de madeira, algumas aldeias perdidas, habitadas por russos irredutíveis. Qu'est-ce que vous faites avec vos poules et avec votre bâton? Ну, чтобы вот они туда не ушли, туда не ушли. Вот возле двора своего. Вот заборчик сделанный, видите? Вот, куры пасут. Vous faites paître vos poulets? Comment ça? Ça paît tout seul, des poules? Ну почему? В деревне смотрят. Вот на дорогу побегут, машина задавит. Et vous gardez vos poules toute la journée, comme ça? Нет. Ну, сколько? Минут 10-15 вот сейчас и загоню. Ah, donc là, vous promenez vos poules, vous leur faites prendre l'air. И попасутся, вот и поклюют. Oui, mais vos poules, là, dans votre cour, elles auraient de la place pour se promener toutes seules toute la journée. Elles n'ont pas besoin d'être sorties à l'extérieur, d'aller voir du pays. Чтоб травку щипали, кушали. Копаются, там червячков ищут, травку. C'est la première fois que je vois ça, quelqu'un qui emmène promener ses poules. Там меня и смотреть надоело. Счастливого.
Eh bien, merci. Спасибо. Et surveillez vos poules, là, parce qu'elles s'en vont. Сейчас загонять. До свидания. До свидания. Aqui, as condições de vida são duras, as infraestruturas rudimentares. As estradas são poucas ou nenhumas. Não há hospital, o mais próximo fica a 4 horas de distância. É o mundo do desenrascanço. Na aldeia, ou se é agricultor ou trabalha-se no caminho de ferro. No entanto, uma vez por ano, todos os habitantes da aldeia esperam um comboio. Uma espécie de comboio milagre. Ninguém perderia a sua passagem por nada deste mundo. Bonjour. Добрый день. Oh, c'est difficile. Vous voulez que je vous aide? Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce train, vous? Ну, я хочу... Я вот, например, терапевт мне нужно. Ce train, c'est le grand rendez-vous où on va se faire soigner, mais il vient souvent? Ну, удобно и хорошо, чтобы развернуть. А тут у нас и анализы возьмут, тут у нас и рентген, тут у нас все будет. Я, короче, обследуюсь и буду знать, что с моим здоровьем. Je peux venir un petit peu avec vous? Пожалуйста. C'est bon. Разрешением. Sigo Natasha, que me dá a descobrir este comboio diferente dos outros. Em cada compartimento há gabinetes médicos, cada um com a sua especialidade. Medicina geral, ginecologista, dentista, psicólogo, análises ao sangue. Há até um carro inteiro para a imagiologia. Aqui, os cuidados são gratuitos. Este comboio, vital para a Sibéria, é um hospital ambulante que emprega mais de 20 médicos e especialistas. Бывает, да? А чем лечитесь? Ну, у меня только вчера началось, а сегодня утро. Да, утром я посмотрела. Вот это, да? Угу, хорошо. Давайте. А до этого у вас повышалось давление до таких цен? Вы знаете, у меня было 250, вот я недавно лежала. Так, хорошо. Вот только вот спросить. Пока все, мне надо посмотреть, послушать надо. Je peux vous poser juste une petite question? C'est très étonnant de voir des médecins comme ça dans des compartiments de train. Qu'est-ce que c'est les joies et les peines de consulter dans un compartiment comme ça? Ну, по сравнению со стандартными кабинетами, конечно, у нас немножко тесновато купе все-таки. Вот, не позволяет некоторые объемы осматривать пациента и консультировать его по ряду вопросов. Alors vous devez être attendu comme le Messie dans ces endroits aussi reculés. Ну, возможно, возможно. Ну, этим вопросом я не занимался, конечно, и не могу сказать вам. По ощущениям, ну, я рад оказать помощь. В каком... Спасибо. Спасибо. Браво. Спасибо за вопрос. Извините, нам надо работать. Alors ça c'est off, ça c'est doit être un phi. C'est bien parce que ça rappelle ces vieux cours de grec. Ça doit être ophtalmo ça. Bonjour. Добрый день. Je peux entrer un petit peu? Ah mais dis donc, vous avez de la place? Vous avez le plus grand cabinet du train? У нас 5 метров, чтобы проверить зрение, надо быть по стандарту. 5 метров, чтобы определить остроту зрения. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'yeux et de vue ici dans les campagnes. Раньше гораздо больше было. Сейчас часто ездить стали. Раньше мы по 70, по 80 человек принимали. А потом все меньше, меньше, меньше. И вот теперь вот 50 человек где-то уже. Ну, 45. Вот так уже. Ну, то есть народ потихонечку уже... Alors, est-ce que je peux vous poser une petite question qui me tracasse? Vous êtes ophtalmo et vous avez une petite étiquette sur la lunette. Est-ce que c'est une raison très précise? Я начал очки носить в 45 лет. Сейчас мне уже скоро 70. И у меня столько уже очков скопилось, что я не знаю, какие одеть. А на это хоть номерочек есть. Я посмотрю на номерочек. О, мои одел.
C'est pas bête. Et il y a des médecins sympas dans ce train. Правильно, я согласен. Ну а как тут по-другому? Вот в замкнутом пространстве, вот это как подводная лодка. Тут надо, чтобы с юмором были люди, ну, с шутками, со всеми этими. Я вижу, у вас тоже очки. Вы когда последний раз проверялись? Oh là, j'ose pas vous le dire. Ça doit bien faire 2 ans, 2 ans et demi. Пора менять очки, проходите. Et vous aviez fini avec madame, vous la chassez pas quand même? В коридорчике подождете. Bon, ok. Écoutez, ouais, c'est vrai que la première fois que je fais ça dans un train. Hop. Это у вас очки для чтения? Для работы? C'est pour de près que j'ai du mal. Снимайте. Так, ну давайте без очков теперь. Alors, là, j'ai une voiture. Еще что-то видно? Un poisson, un coq, une voiture et un cygne. Короче, вот вы назвали петух, а там изображена бабочка. Так, и попробуйте прочитать вот этот текст. Oui, mais non, impossible. А вот оденьте вот эти очки. Так, ну-ка, померил. Ah, ça c'est mieux. Ah, ça j'aime bien ça. Oui, je peux tout lire, même les tout petits là. Вот. Je pense que les miennes sont plus adaptées du tout. У меня их 50 штук. Et donc c'est vite fait comme ça, hop, on repart avec ses lunettes. 45 лет я уже работаю врачом глазными. Так что для меня это раз, бух и все. Et je n'enlève surtout pas ça. А на ней написано 2,5 плюс 2,5. Mais est-ce qu'on a le choix pour le look? Ну, что мне понравится, то я и выбираю. Ну, в зеркало посмотрите. Ah, oui, pourquoi pas. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Мне кажется, очень идет. Прям Джексон, блин. Ok. Merci beaucoup. Спасибо. Estes óculos são um presente tal como eu gosto, carregado de lembranças. Vou guardá-los com todo o zelo. Vou deixar o meu visual de professor para depois, para a cidade. Alors, ce train, il est vraiment pas comme les autres parce que les voitures vers l'avant, comme ça, elles sont là pour soigner le corps. Et la dernière voiture, voilà, au bout du train, ici, est un petit peu différente. Il y a des cloches, une sorte d'icône sur la porte. Et cette voiture, elle serait là pour soigner l'âme. No interior, uma carruagem-igreja. Uma pequena capela ortodoxa ambulante. Também é muito popular, pois na aldeia não há nem igreja nem papa. É, portanto, uma oportunidade para os habitantes virem recolher-se, rezar ou batizar os seus filhos. O comboio fica parado na Gare durante muitas horas e eu aproveito para dar umas voltas. Vou inspecionar o ambiente nos arredores. Sou atraído por um pequeno cemitério, bastante discreto, colorido e meio metido numa floresta. А вы все снимаете или что? Hein? Или вы меня искали? Добрый день. Non, je suis pas perdu. Je suis très surpris des tombes qui... parce que chez nous, on n'est pas habitué à ça, où il n'y a pas de signe religieux du tout. Non, non, non. C'était vraiment interdit à l'époque du communisme de montrer sa religion. А я пришел на кладбище, или бабушка, ровесница 1895 года. Так, она родилась с Богом, она революцию встретила с Богом, она и потом всю жизнь прожила с Богом, ездила тайно в церковь. Ее похоронили, конечно, и поставили ей крестик. Так что большого греха в этом мы не считали, что одному крест, другому звездочку. Vous avez de la famille, vous, dans ce cimetière? Да, пойдемте, вот я иду, пойдемте я покажу родственников, а потом покажу, где отец с матерью у меня здесь тоже лежат. А здесь вот у меня рядышком здесь прямо. Ложили. Bonjour, добрый день. Проходите, проходите. Vous êtes en train de découper un saucisson sur la tombe, vous? А что, нельзя? Eh bien, si, sans doute, puisque vous le faites, mais chez nous, ça se fait pas trop de faire un casse-croûte sur la tombe. Выпивают и... Не, некоторые сейчас уже не выпивают. Тут что было на 1 мая? Et donc, on boit de la vodka
sur le... Qu'est-ce que vous faites? А это я поставлю брату. Я ему закуриваю другой раз сигаретку. Папке поставлю. Папка пил до конца. Папка. Вот мамке. Et vous leur donnez souvent de la vodka aux morts? А мне кажется, им разницы нету, это, что налил, что не налил. Ну, не нальешь, скажешь, жадный. Все идут наоборот. Наоборот, вот идет он, придет трезвый, зайдет. Его все стараются заманить, знают, что он пьет. И он потом уползает. Они говорят, вот хороший мужик. C'est extraordinaire. Et donc, on n'est vraiment pas habitué, parce que chez nous, bon, les morts, c'est un truc qu'on respecte beaucoup. Et vous venez boire un verre, s'il y a quelqu'un qui vient boire la vodka, c'est pas grave, et puis on prend un saucisson, ça a l'air joyeux. Мы как будто дань свою отдаем, когда сюда приходим. Так хорошо напоминаются, что и бай-бай. J'ai autant rigolé dans un cimetière. Mais c'est pas un manque de respect aux morts de manger du saucisson et de boire comme ça à côté d'eux? Нет. Нет. Ну, боженька, вот поп сказал, что нельзя, лучше дома. Все делают скамеечки, чтобы прийти, посидеть тихонько, скромненько. Потом у них что получается? Потом они много родственников здесь. Они на общую могилу собираются, человек 10-15, и уже хорошо сидят, досиживают, сидят хорошо. Оно как цепная реакция идет, понимаете? А вот чтобы не забыть нам родственников, все, вам уже можно сказать. Ah, moi j'ai droit à une petite vodka aussi, d'accord, très bien. Как у нас так вот, крестятся, вот, перед тем, как выпить стопочку. Ну, кто крестится? Кто крестится, кто нет. Et on trinque aux défunts? Чокаться не надо никогда. Ah bon, d'accord. Ok, je bois juste comme ça. Да. Et il n'y a pas un petit fromage? Да. Весит пакетом, на колбасу не взяла, и она, наверное, пакет зацепила у клюв. C'est une histoire de fou que je suis en train de vivre. Donc je suis dans un cimetière en train de boire de la vodka avec les morts et privé de fromage qui a été emporté par un oiseau. Tout est normal. Je suis en Sibérie. Шофера зовите. Adoro estes encontros inesperados, no meio do nada e cheios de vida. Acho que finalmente percebi porque é que a Sibéria, apesar de rude e fria, nos dá uma estranha vontade de cá ficar e de mergulharmos ainda mais fundo. Volto a subir para o Transsiberiano, em direção a Irkutsk. Já toda a gente ouviu falar da cidade de Irkutsk, mas ninguém sabe exatamente como é. Aqui está. Há um verdadeiro charme siberiano nesta cidade. É um festival de igrejas e de casas de madeira. Os habitantes da região adoram-na e chamam-lhe Paris da Sibéria. As casas tradicionais são muitas vezes ameaçadas pelos imóveis modernos, mas a atmosfera mantém-se a mesma. E um pouco mais à frente, há um comboio diferente dos outros. Um comboio a vapor, que vai até ao lago Baikal. Circula numa linha que parte da linha transsiberiana, para fazer depois de um desvio para poder servir as localidades situadas em torno do lago. Chamam-lhe a linha Circumbaikal. Hoje apenas uma pequena parte funciona, com este delicioso comboio a vapor. Ça y est, il est là. Le Baïkal, avec les montagnes enneigées dans le fond. C'est un géant, il est énorme. C'est le lac le plus profond du monde. Et il est immense, il doit être à peu près grand comme la Belgique. Et alors ce petit train-là, qui est tout mignon, qui est romantique, c'est un des meilleurs moyens de découvrir le lac, parce que déjà vous avez la petite odeur du charbon qui donne un petit côté pittoresque. Et puis surtout,
il n'y a que la voie, la montagne et le lac. Ce qui fait que vous avez l'impression de surfer juste au-dessus de l'eau. Il y a comme une intimité avec le lac. E por baixo do ligeiro burburinho do lago, há profundezas abismais. Até 1600 metros de profundidade. É um dos lagos de água doce mais profundos do mundo. Aqui a natureza é rainha. Aliás, a palavra Baikal significa natureza em mongol. Bonjour. О! Добрый день. Откуда, ребята? Il fait pas chaud pour pêcher là. Сейчас тепло. Ah oui. Ah. Холодно зимой. Сегодня холодно, ветер. Настроение хорошее. Рыба будет. Et alors, qu'est-ce qu'on pêche dans le Baïkal? Омуль. Qu'est-ce que c'est le moule? Омуль. С утра несколько штук поймал. Могу показать. Самая главная байкальская рыба, наш деликатес местный. Вот. Байкальский омуль. D'accord. Ah, mais ça ressemble un peu à la truite, en fait. Да. Alors ça, c'est marrant, ça, j'avais jamais entendu parler de l'eau-moule. Et vous êtes bien, là? Vous venez souvent dans ce coin-là? Для вас может быть интересная техника. Это называется у нас аэроглиссер или аэролодка. Эту лодку я построил своими руками. Ah bon, vous avez construit ça vous-même? Сам своими руками построил. На эту лодку ушло 4 месяца работы. В свободное время. Je peux aller voir? Да, пожалуйста. Заходите, посмотрите. Pourquoi vous avez construit un aéroglisseur pour aller à la pêche? Parce que on peut pas venir en bateau ou à pied? Ни один другой аппарат не способен проехать там, где пройдет эта лодка. Во многих случаях она заменяет вертолет. Я строил катамараны, несколько катамаранов построил. Но для всесезонной такой поездок, для экспедиционной работы мне нужен собственный проект. Потому что он удовлетворяет всем моим интересам, полностью мне подходит. Все, что выпускается на рынке, продается, мне не подходит маленько. Я вам могу угостить рыбой у костра. Ok, avec plaisir. Да, пожалуйста. On décolle. Avec la forme que ça a, on dirait qu'on est dans une 2 chevaux, mais avec une hélice au derrière et sur l'eau. C'est génial. Да, аэролодка особая лодка. En fait, c'est très chouette. C'est comme survoler le lac, mais au ras de l'eau. En fait, c'est un rase-motte parfait. Да, Филипп, вот это место. Уникальное место. По центру Ангары стоит камень, скала. On s'arrête? Mais qu'est-ce que vous faites là? Именно в этом месте информационно очищенная вода поступает в Ангару и течет дальше к людям. L'eau qui arrive du Baïkal ici pour aller dans la rivière, en quoi il y aurait une force particulière? Pourquoi ici?
Она уникальна тем, что здесь вода поднимается с большой глубины. А вода глубинного заложения, байкальская вода, она чистая, очень чистая, она информационно обнуленная. И поэтому общение здесь с живой текущей водой, оно имеет очень большой глубокий смысл. Et chaque fois que vous passez ici, vous faites ça? Да, то есть у нас нет какого-то правила, да, и мы не всегда бываем здесь. Это всегда делается по зову сердца. Эта вода наполняет Иркутск, она течет дальше, она впадает в Енисей, течет в Ледовитый океан. То есть та сила Байкала, которую мы через молитву, через общение с водой дарим воде, вода способна принести другим людям. В это мы глубоко верим. Окей. Окей. Филипп, вода очень чистая, попейте. Очень чистая вода. C'est gelé. Bon. Вкусная вода. Сразу видно, человек изменился. Счастливая улыбка, другое лицо стало. Глаза по-другому смотрят. Et on change comment? Все зависит от намерений, что у человека внутри. Если у вас идет благо, вы меняете здесь в лучшую сторону. Et vous, ça vous a beaucoup changé, cet endroit? Для этого мы сюда и приезжаем. Плохого не нужно. Нужна именно трансформация, такая внутреннее изменение. Не всегда мы сами это можем сделать. Нужно иногда особые места сюда приехать. Здесь особая чистота, воздух, вода. И всегда человек меняется в лучшую сторону. Cheguei ao fim da minha viagem, no coração do Lago Baikal. Quando saí de Moscovo em direção à Sibéria, parti curioso, a pensar o que me esperaria. E finalmente, viajar pela Rússia Central e pela Sibéria é ser constantemente surpreendido. Surpreendido por encontros improváveis, agitados, comoventes. É uma viagem até aos homens e mulheres russos, com o seu caráter temperamental, mas intensamente vivo. E no final de tudo, restou uma vontade inesperada que aumenta a cada dia. Uma vontade de voltar uma e outra vez.